बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। आऊं तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान इरशाद जागीरानी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। प्रोग्राम तव्हांजो पंहिंजो सलाम सिंध आहे। अॼु जुमे जो बाबरकत ॾींहुं आहे। जुमे जे ॾींहं ते बि उहे ई नेक जज़्बा खणी तव्हां ताईं पहुता आहियूं, उहे ई साॻियूं नेक ख़्वाहिशूं खणी तव्हां ताईं पहुता आहियूं, उहे ई साॻियूं नेक तमन्नाऊं नेक दुआऊं तव्हांजे लाइ खणी पहुता आहियूं। अलाह साईं पंहिंजे हिफ़्ज़ो अमान में रखे तव्हांखे, जिते तव्हां हुजो उते ख़ुशि हुजो, ख़ुशबाश हुजो ऐं भरपूर ज़िंदगी हिकिड़ी गुज़ारियो, नेकियूं कंदा रहो। जुमे जो ॾींहुं आहे त नेकियुनि ते वधीक ॻाल्हाईंदासीं, चङायूं कंदा रहो, भलायूं कंदा रहो। बाक़ी इहा ॻाल्हि आहे, मूं ॿुधो आहे हिकिड़े हमराह मूंखे ॻाल्हि कई, ॾाढी दिलि सां लॻी त हिन दुनिया में एतिरियूं बुरायूं न आहिनि मारींदियूं जेतिरियूं नेकियूं मारींदियूं आहिनि, जेतिरियूं सुठायूं मारींदियूं आहिनि। पर नेकी छॾणी न आहे पाण खे, नेकियूं करणियूं आहिनि, सुठायूं करणियूं आहिनि ऐं नेकी करे विसारे छॾिणो आहे। चवंदा आहिनि न वॾा त बाबा नेकी कयो व दरिया में उछले छॾियो। ईअं तव्हांखे सोचणी आहे ऐं उनखां पोइ ज़िंदगीअ जा जेकी अॻियां स्टेप्स आहिनि उहे तव्हांखे खणणा आहिनि। बाक़ी जेकॾहिं ईअं चवंदासीं त यार नेकी ॻिचीअ में पइजी वञे थी, कंहिंजी हेल्प कयूं था, कंहिंजी मदद कयूं था त उहा असांखे सुभाणे वरी मसइलो करे थी, इहा जेकॾहिं सोच पंहिंजी हूंदी त पोइ पाण कुझु बि न करे सघंदासीं। सो उहो ॼाणे, उनजो किरदारु ॼाणे, जंहिंसां तव्हां नेकी कयो था, जंहिंसां तव्हां चङाई कयो था, भलाई कयो था। तव्हां पंहिंजी दिलि मुतमिन रखो, तव्हां पंहिंजो फ़र्ज़ु निभायो, तव्हां पाण छा करे रहिया आहियो, बसि इहो तव्हां सोचियो। उनखां पोइ तव्हां अॻिते वधंदा वेंदो ऐं तव्हांखे इन जो फल ज़रूरु मिलंदो। हिते न त आख़िरत में ज़रूरु मिलंदो। अलाह ॾिसे थो, सभई ॻाल्हियूं उनजे साम्हूं आहिनि, पाण छा करे रहिया आहियूं सभु उनजे साम्हूं आहे। सो इंशाअल्लाह अनक़रीब तव्हांजे अंगणनि ते बि जमाला थींदा ऐं तव्हांजी दिलि बि बाग बहार थी वेंदी। बसि पंहिंजे कम सां कमु रखो, इहा ॻाल्हि बि ज़रूरी आहे अॼोके ॾींहं ते। सो अॼु पाण ॻाल्हाईंदासीं, मुख़्तलिफ़ मौज़ू असांजे प्रोग्राम जो हिसो हूंदा, मुख़्तलिफ़ असांजा दोस्त असांजे प्रोग्राम में पहुची चुका आहिनि। अॼु जेको आहे ख़ासि हिकिड़ो ॾींहुं बि आहे, उहो आहे वर्ल्ड ऑटिज़म जो ॾींहुं आहे ऐं जेकी स्पेशल जेकी ॿार आहिनि ख़ासि तौर ते उहे कहिड़े तरीक़े सां ज़िंदगी खारनि था ऐं उहे पंहिंजूं सलाहियतूं कीअं कतबु आणनि था ऐं कहिड़ा इदारा आहिनि जेकी उन्हनि खे तमामु घणो सुकून मुहैया कनि था। ऐं हिकिड़ो त इदारो कराची में बि आहे, दारुल सुकून जे नाले सां। उन इदारे में केतिरा ॿार आहिनि ऐं उहे ॿारनि जी कीअं केयर कनि था, कीअं उनजी सार संभाल लहनि था। हिकिड़ो वॾो कमु आहे। आउं त सम्झां थो त आम जेकॾहिं नंढिड़ो ॿारु आहे, जेको नॉर्मल ॿारु आहे, उनखे जेकॾहिं पाण सही नमूने सां उनजी सार संभाल लहूं त उहो बि हिकिड़ो तमामु घणो ॾुखियो मरहलो हुजे थो, माउ जे लाइ बि, पीउ जे लाइ बि, जेसीं ताईं उहो वॾो थिए। पर वरी स्पेशल ॿारु हुजे ऐं कंहिं न कंहिं शइ में खुटल ॿारु हुजे त उनखे वरी अञा वधीक संभालणु ॾुखियो थी पवे थो। बहरहाल इदारनि खे शाबस आहे जेकी इन्हनि ॿारनि खे संभालनि था। अॼु इन्हनि जे हवाले सां ख़ासि ॾींहुं बि आहे, इन हवाले सां पाण कचहरी बि कंदासीं ऐं अॼु जेकी असांजा मुख्य मौज़ू हूंदा उहे ॿारनि जा मसइला बि हूंदा ऐं ख़ासि तौर ते बीमारियूं, इलाज ऐं उन्हनि जो हल कहिड़ो हुजणु घुरिजे, छा करणु घुरिजे। तमामु घणियूं जेके आहिनि से बीमारियूं बि आहिनि, ख़ासि तौर ते ॿारनि में जेकी घणियूं ॾिठियूं वयूं आहिनि उन्हनि ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। मौज़ शख़्सियतूं जेकी असांजे प्रोग्राम में आहिनि, ऐं जेकॾहिं वधीक ॻाल्हाईंदुसि त प्रोग्राम जो टाइम जेको आहे हूअं ई थोरो शॉर्ट थी वियो आहे। अॼोके ॾींहं ते जुमो ऐं ख़मीस घटि टाइम मिलंदो आहे असांखे। फ़नकार बि असांजे प्रोग्राम जो हिसो हूंदो आहे त सभिनी खे वारे वारे सां थोरो थोरो टाइम ॾियणो हूंदो आहे। त मां चवां थो त अॼोके ॾींहं ते मौज़ महिमाननि सां उन्हनि जे अंदरि जी ॻाल्हि ॿुधूं ऐं उहे छा सोचनि पिया, उहे कहिड़े तरीक़े सां लोचनि पिया, ख़ासि तौर ते स्पेशल ॿारनि जे लाइ। इन हवाले सां अॼु उन्हनि सां बि कचहरी कंदासीं। सभ खां पहिरियां जेका मौज़ शख़्सियत असांजे प्रोग्राम जो हिसो आहे, पाण मास्टर्स आहिनि न्यूरोमस्कुलर ऐं ख़ासि तौर ते उन्हनि खे मुबारकबाद पाण ॾींदासीं त वेझड़ में ई ताज़ो ई उन्हनि खे सितारे पाकिस्तान जो अवॉर्ड मिलियो आहे ऐं रोल मॉडल वुमेन जो अवॉर्ड मिलियो आहे। इन खां सवाइ एक्सीलेंस पर्सनैलिटी अवॉर्ड बि उन्हनि माणियो आहे। तमामु घणा अवॉर्ड रिवॉर्ड इन्हनि खे मिलंदा रहनि, असां दिलि सां दुआ कयूं था। भलीकार चऊं था डॉक्टर शबाना नाज़ के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जी आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई। मुबारक भी आपको दे दी मैंने, सिंधी में समझ लिया ना आपने? जी जी बिल्कुल समझ लिया। क्योंकि ये मुबारकबाद का जो लफ्ज़ है ना वो सिंधी में भी वही है, मुबारक बंदा समझ जाता है। थैंक यू जी, आपसे बात करेंगे, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हैं आज। इन खां सवाइ जेको ॿियो असांजो दोस्त आहे उहो जीअं मां थोरी देरि पहिरियां ॿुधायो त हिकिड़ो अहिड़ो इदारो आहे जेको ॿारनि जे लाइ तमामु घणो कमु करे पियो ऐं स्पेशल ॿारनि खे संभालणु ॾाढो ॾुखियो आहे ऐं इन कम खे नेक नियतीअ सां बख़ूबी सरअंजाम ॾिए पियो। इहो इदारो दारुल सुकून जे नाले सां इहो इदारो आहे ऐं मैनेजर आहिनि HR ऑपरेशन जा, असीं भलीकार चऊं था, तारिक सैमुल साहब खे असांखे उन बि जॉइन कयो आहे, उनखे भलीकार। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं तारिक साहब? ठीक हैं आप? बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सुठा कलाम, मनमुना कलाम ॿुधण जे लाइ अॼु असां वरी गुज़ारिश कईसीं हिकिड़े सिंध जे सुठे राॻीअ खे ऐं उहो असांजी कोठ ते, कुर्ब जी कोठ ते पहुतो, उनखे बि भलीकार चऊं था। असलम राई साहिब असां सां गॾु आहे। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब। ठीकु आहियो साईं? ख़ैरियत सां, मज़े में? सफ़ा ॾींहों ॾींहुं माना ईअं चहिरे में रौनक अची थी वञे तव्हांजे, माना सफ़ा ईअं ख़ुशबाश पिया लॻो। अलाह साईं तव्हांजो मुल्कूं सलामत रखे। ॿाहिरां सां मिलूं था, ख़ुशी थी थिए पई। वाह 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 वाह।
माना फ्रेशनेस तव्हांजो मुल्क़ूं उन्हनि जो जेको आहे असां ते असरु पए थो। अलाह साईं सलामत इहा रखे। ॻाल्हि कयो न सफ़ा दिलि ठारे चढ़ियो उस्ताद मोहरम नाज़ बि असां सां गॾु आहे। उस्ताद साईं ख़ुशि आहियो तबियत ठीकु आहे? बसि अल्हम्दुलिल्लाह, तव्हां ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। तव्हां अॼु ईअं थोरा ईअं मुंझल था लॻो, ख़ैर त आहे न? अल्हम्दुलिल्लाह, मां तव्हां सभिनी जे मुर्कण सां पाण मुर्कां कॾहिं कॾहिं चेहरे मां ख़बर पइजी वेंदी उस्ताद, भले केतिरो बि लिखाए। कारो वॻो न आहे, ॾिसो ॻाढ़ा वॻा पाता। वाह 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 वाह। सो सबसे पहले डॉक्टर साहब आज के दिन के हवाले से बात करेंगे, तो आज के दिन के हवाले से आप क्या कहेंगी? स्पेशल बच्चों का दिन है, स्पेशल दिन भी है आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। स्पेशल प्रोग्राम है, स्पेशल बच्चों का, और बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, क्योंकि इस दफ़ा फिर सिंध टीवी जो है वो बाजी ले गया। मैं अभी यही बात कर रही थी कि हम लोगों ने बहुत पहले से ही जो है आप लोगों ने बुक कर लिया था कि 10 दिन पहले से ऑटिज्म डे आ रहा है, हम उसकी तैयारी करेंगे स्पेशली ऐसे बच्चों के लिए। तो इसीलिए मैंने और कहीं से भी सारी चीज़ें समेट के मैंने आज जो है वो सिंध टीवी के लिए दे रखा, और हम लोग 10 दिन से जो है इंतज़ार में थे कि ये इतना स्पेशल प्रोग्राम है, क्योंकि देखें हर चीज़ हर फोरम पे डिस्कस हो जाती है, लेकिन ये जो स्पेशल बच्चे हैं ये अल्लाह ताला का दिया हुआ एक गिफ्ट है हमारे लिए, और हम लोगों को इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज जैसे पूरी दुनिया में 2 अप्रैल को जो है ये दिन मनाया जाता है स्पेशली ऐसे। इस दिन का मकसद ये होता है कि जो बच्चे जो ऑटिज्म का शिकार हैं, उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली, उनके साथ उनको हमने साथ निभाने के लिए, मतलब एक हमारा ये है उनको अवेयरनेस देना कि अगर आपका बच्चा जो है वो ऑटिज्म का शिकार है तो आपने उसको किस तरह से मैनेज करना है, कौन कौन से इदारे हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्टर्स हैं, कौन कौन सा ट्रीटमेंट है, और किस तरह से इन बच्चों को मैनेज किया जाता है, तो उस हिसाब से दिया जाता है एक्चुअली। तो ऑटिज्म का जैसे डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं, स्पेशल बच्चे जो हैं, तो अगर आप इन बच्चों की बात करें ऑटिज्म में, ये एक ट्रायंगल होती है, इम्पेयरमेंट ट्रायड इसे कहते हैं, यानी 3 चीज़ें होती हैं जो इसमें डिस्क्राइब की जाती हैं इन बच्चों में। और अमूमन ये बच्चे जो हैं 6 मंथ से लेके 3 इयर्स की उम्र में इनको डायग्नोज कर दिया जाता है कि इस तरह के हैं ये बच्चे। तो उसमें होता है कि सबसे पहले तो इन बच्चों में सोशल डिसेबिलिटी, यानी कि ये बच्चे आप मिलते जुलते नहीं हैं किसी में ना, सोशल डिसेबिलिटी एक चीज़ इनमें सबसे बड़ी ये होती है। सेकेंड जो होती है स्पीच एंड कम्युनिकेशन जो है इम्पेयरमेंट, यानी कि इनका बोलना और इनकी बोलने के जो प्रॉब्लम्स हैं वो। और थर्ड जो है ये इनका इंटरेक्शन एंड बिहेवियर, यानी कि इनका बिहेवियर कैसा डिफरेंट बिहेवियर होता है नॉर्मल बच्चों से, रिपीटेड बिहेवियर, वो हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। मतलब ये 3 चीज़ें जो हैं ये डिफेक्ट मतलब इनमें होते हैं, दिखने में नॉर्मल होते हैं, देखने में ये नॉर्मल होते हैं, लेकिन ये जो है इसको हम कहते हैं ऑटिज्म डिसऑर्डर स्पेक्ट्रम। पहले ये बीमारी कहलाई जाती थी ऑटिज्म डिसऑर्डर। ऑटिज्म डिसऑर्डर में सिर्फ एक चीज़ होती थी कि बच्चा जो है वो बोल नहीं पाता था, सिर्फ एक डिसऑर्डर होता था, ऑटिज्म डिसऑर्डर कहते थे। उसके साथ फिर एक और होता था एस्पर्गर साइन होती थी, उसमें सिंड्रोम में उसमें क्या होता था, बच्चा बोलता तो था पूरा, लेकिन जो है वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाता था। तो उसके बाद एक डिसइंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये तीनों बीमारियों को फिर जो है इसको पहले ये DSM-4 एक जो है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है इनका, उसमें रखा जाता था अलग अलग ना। तो उसमें फिर ये मेंटल डिसऑर्डर का अब जो है जो लेटेस्ट जो अब आया इसको DSM-5 में रखा गया है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये तीनों को और एक स्पेक्ट्रम में कर दिया, एक छतरी के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे, कि ये तीनों चीज़ें अगर होंगी तो उसको एक नाम दिया गया है जिसे कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम यानी कि एक रेनबो की तरह होता है कि कहीं पर ज़्यादा माइल्ड होता है, जैसे आप रेनबो होती है ना कि कहीं तो माइल्ड है, कम है, कहीं ऊपर आ गए तो बहुत ज़्यादा सिवियर है। तो यह मतलब इसमें हर बच्चे में एक सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, किसी में एक होती है, किसी में 2 होती हैं, किसी में सारी होती हैं। कुछ बच्चे जो माइल्ड वाले होते हैं वो बिल्कुल ही नॉर्मल मतलब नज़र आते हैं, नॉर्मली बिहेव कर रहे होते हैं, नॉर्मल परफॉर्मेंस हो रही होती है, बस थोड़ा सा वो शाय होते हैं, लोगों से इंटरेक्शन नहीं कर पाते। तो इस तरह से, लेकिन ज़्यादा बैठने से पता चल जाता है कि ये बंदा या ये जो बच्चा है इनके खास बिहेवियर, जो बिहेवियर की हम बात करें ना, खास किस्म का बिहेवियर होता है, उसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। जैसे आपके अपने हाथ हिलाते हैं, इनकी जो लैंग्वेज होती है ना फ्लैपिंग, बार बार ऐसे हाथ हिलाना, टो वॉकिंग, टोज पे चलते हैं। फिर ये है इसमें एक खास होता है इकोलेलिया, यानी कि आपकी बात को दोहराएंगे, जैसे आपने कोई बात पूछी तो आपकी नकल उतारेंगे, वही वर्ड को दोबारा करेंगे। और रिवर्स प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जैसे अगर आपने उनसे पूछा, जैसे उसने कहा कि मुझे पानी चाहिए, वो ये नहीं कहेगा कि मुझे पानी चाहिए, वो कहेगा तुम्हें पानी चाहिए, यानी ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि मैं और तुम। निशानियां बता रही हैं आप, अलामत ये होती हैं। फिर फेशियल एक्सप्रेशन इनके नहीं होते ना, ये अगर आप उनकी मदर को
चोट लग गई, नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, माँ को चोट लगेगी तो वो भी रोएगा, माँ रो रही है तो रोएगा, ब्लड निकल गया तो रोएगा। ये इन बच्चों को इस बात से कोई गरज नहीं होती। अगर कोई चोट लगी है किसी को, मतलब इनका रिएक्शन नहीं होता, कोई इमोशंस को नहीं समझते, और इसी तरह से ना अपनी तकलीफ दूसरों को बता पाते हैं। अगर इनको दर्द होता है तो भी नहीं एक्सप्लेन कर पाते ना। और जो सिवियर केसेस होते हैं उसमें तो ये लोग ये करते हैं कि अपने आप को हर्ट तक कर लेते हैं। इनके अंदर पेन बर्दाश्त करने की सलाहियत ज्यादा होती है आम बच्चों के मुकाबले में। अच्छा, सही। मजीद बात करते हैं इस पे, बहुत सारी मतलब अच्छी बातें हैं, जानकारी मेरे इल्म में भी ज़्यादा हो रही है। असलम साहब, तव्हां कीअं आहियो? ठीकु आहियो न? सफ़ा मज़े में आहियो न? तारिक साहब सां ॻाल्हाइण खां पहिरियां मां तव्हां सां इन करे थो ॻाल्हायां, थोरो मूड खे मटायां। तव्हां कॾहिं कॾहिं ईंदा आहियो असांजे प्रोग्राम में? अॼु कहिड़ी तयारी करे आहियो, कहिड़ा कहिड़ा कलाम ॿुधाईंदव? अॼु मां ॾिठुमि पिए जीअं स्टूडियोज़ में दाख़िल थियुसि त पेन पनो खणी तव्हां माना लिखण में माना बाक़ाइदा ईअं मसरूफ़ हुयो। असल में डिपेंड कंदो आहे सॼो माहौल ते। असांजा जेके महिमान हुन सां मुलाक़ात बि थी, मैडम सां, उन्हनि खे असां कांग्रेस बि कंदासीं, हेॾा अवार्ड मिलिया आहिनि। उन्हनि असांखे जेका फरमाइश बि कई त उर्दू गज़ल बि थींदो, छो जो इन जे करे ॻाल्हि असांखे बि चऊं सम्झ में अचे न, पाण में अलाए छा ॻाल्हाईंदा, इन कलाम में असांजी गिला थी वञे। इन करे थोरी का शइ वरी वक़्त जे पोइ भला शुरूआत कयूं था, को सुठो कलाम ॿुधायो त पोइ अॻिते वधूं पाण। जी जी, वाह वाह कयो साईं। साईं मंठार मला साहब जी शाइरी आहे। वाह 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 वाह। चरी खोली नकाब तू नहा चंद्र जे, हाँ चंद्र जे आडो चरी खोली नकाब तू नहा, यावरी अहिड़ो चरी धारी शबाब तू नहा, यावरी अहिड़ो चरी धारी शबाब तू नहा। चंद्र जे आडो चरी खोली नकाब तू नहा, चंद्र जे आडो चरी खोली नकाब तू नहा, यावरी अहिड़ो चरी धारी शबाब तू नहा, यावरी अहिड़ो चरी धारी शबाब तू नहा। चिलविलायूं चंद्र जूं केॾियूं वयूं आहिनि वधी, चिलविलायूं चंद्र जूं केॾियूं वयूं आहिनि वधी, चिलविलायूं चंद्र जूं केॾियूं वयूं आहिनि वधी। हिकु वरी ॿियो अंगण ते उजी मताब तू नहा, हिकु वरी ॿियो अंगण ते उजी मताब तू नहा, यावरी अहिड़ो चरी धारी शबाब तू नहा, यावरी अहिड़ो चरी धारी शबाब तू नहा। चंद्र जे आडो पिरी खोली नकाब तू नहा, यावरी अहिड़ो चरी धारी शबाब तू नहा।
चरी खोली नकाब तू नहा यावरी एड़ो चरी धारी शबाब तू नहा यावरी एड़ो चरी धारी शबाब तू नहा परी तू यावरी पद्मा परी तू ओ कुल परी तू जल परी तू यावरी पद्मा परी तू कुल परी तू जल परी तू यावरी पद्मा परी तू न हुजी मंठारा माणी खिताब तू नहा न हुजी मंठारा माणी खिताब तू नहा चरी धारी शबाब तू नहा यावरी एड़ो चरी धारी शबाब तू नहा चंद्र जी आडो चरी खोली नकाब तू नहा यावरी एड़ो चरी धारी शबाब तू नहा धारी शबाब तू नहा धारी शबाब तू नहा धारी शबाब तू नहा वाह साईं वाह वाह असलम भाई साहब मज़ो अची वियो ॾाढो सुठो कलाम तव्हां ॿुधायो सुबुह सुबुह तां ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि हुई हिन में कलाम में ॾाढी साईअ जो वक़्तु थियो आहे नाज़रीन तव्हां असां सां गॾु रहिजो मोटी ईंदासीं त असांजी जेका कचहरी जितां छॾियूं था उतां ई ॻंढींदासीं ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध शहानी है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था अॼु ऑटिज़म जो ॾींहुं आहे स्पेशल ॿारनि जे हवाले सां कचहरी असांजी थिए पई उहे ॿार कीअं हूंदा आहिनि उन्हनि जो बिहेवियर कीअं हूंदो आहे उहे कीअं ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे संभाल कीअं करे सघिजे थी उन्हनि जी सो हिन मौज़ू ते डॉक्टर शबाना ॾाढो सुठो ॻाल्हायो पर असां सां गॾु तारिक साहिबु आहे जेको मैनेजर आहे HR ऑपरेशन दारुल सुकून जो सो ही हिकु अहिड़ो इदारो आहे जिते अहिड़नि ॿारनि खे रखियो वञे थो ऐं उन्हनि जी सार संभाल बि कई वञे थी उन्हनि जी तरबियत बि कई वञे थी ऐं उन्हनि खे बासलाहियत बणण जे लाइ हर मुमकिन कोशिशि बि कई वञे थी सो तारिक साहिब खां पुछा कयूं था हिन बारे में त उते केतिरा ॿार आहिनि तक़रीबन तारिक साहब कितने स्पेशल बच्चे हैं दारुल सुकून में अभी जो कश्मीर रोड हेड ऑफिस है कराची में हमारे पास 450 बच्चे हैं अच्छा और इसी तरीके से जो टंडोवाला यार ब्रांच है जो हमने रिसेंटली ओपन की है अच्छा 1000 बच्चों की कैपेसिटी है माशाल्लाह और हमारी कोशिश क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बच्चे हैं एंड दारुल सुकून one of the organization in Pakistan those who dealing intellectual disability 24/7 जिसमें ऑटिज्म ADHD डाउन सिंड्रोम सेरेब्रल पाल्सी इन तमाम डिसेबिलिटीज़ के बच्चे वहाँ पर रहते हैं अच्छा। मगर उनको डिफरेंट तरीके से अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स उनको ट्रीट किया जाता है अच्छा जितने भी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ हैं जाहिर है 98% चिल्ड्रन हैव नो पेरेंट्स ये वो बच्चे हैं जो लोग दरवाजे पे छोड़ जाते हैं हॉस्पिटल से मिलते हैं पुलिस दे जाती है तो इसी तरीके से मगर जब दारुल सुकून में कोई बच्चा आएगा वो किसी भी डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी के साथ है तो दारुल सुकून उसे बहुत होल हार्टेडली वेलकम करता है अच्छा और फिर उसकी लाइफ टाइम जिम्मेदारी लेता है अच्छा एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल टिल द लास्ट बीट ऑफ देयर लाइव्स कि वो बच्चे की मेडिकल ट्रीटमेंट से लेके उसकी रिहेबिलिटेशन और दारुल सुकून की पूरी कोशिश होती है कि जिस बच्चे को इस माशरे ने ठुकरा दिया है वो इस माशरे का एक बेहतरीन हिस्सा बने सही और हमारे पास ऐसे ऑटिज्म के या डाउन सिंड्रोम के बच्चे भी हैं जो बड़े प्रोडक्टिव हैं इनकी जो एक्स्ट्रा स्किल्स हैं वो काफ़ी प्रोडक्टिव हैं और इवन ये बच्चे जो हैं वो पैरा ओलंपिक्स में भी जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं सही मगर इनको मैनेज करना सबसे एक मुश्किल काम है मगर अल्लाह ताला जो है वो ये सलाहियतें भी देता है हमारे मुल्क में थोड़े से मसाइल जरूर हैं सही क्योंकि हमारी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डायग्नोज नहीं हो पाते अगर डॉक्टर साहब मेरी पता नहीं चल पाता या वालिदैन भी ध्यान नहीं देते और सही डायग्नोज भी नहीं है सही बात है हम जो नॉर्मल डॉक्टर्स हैं उनके पास लेकर जा रहे हैं मगर वो डॉक्टर ज़ाहिर है इसके स्पेशलिस्ट नहीं है तो उनको पता नहीं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो कर देते हैं मगर उनको इस चीज का शायद अंदाजा नहीं होता कि ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उनके लिए आगे जाकर इस ड्रग का क्या रिएक्शन हो सकता है क्योंकि मैडम का भी जैसे आपने बताया है कि न्यूरो से ताल्लुक है तो ये वाली बड़ी चीजों को मैनेज करना पड़ता है इनकी
اور یہ ایک یا 2-3 مہینے کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، ان کا ایک پورا پلان ہے، صحیح ان کا پورا پلان بنتا ہے جس سے سالوں سال ٹریٹمنٹ ہم ان کا ڈس آرڈر یا ڈسیبلٹی ختم تو نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ ہم بڑھانے سے روک سکتے ہیں، ہم اسے مینج کرتے ہیں تاکہ یہ بچہ جو ہے وہ مائلڈ سے سیویئر کی طرف نہ جائے. اچھا کیونکہ جیسے میڈم نے بتایا کہ اسپیکٹرم ہے، یہ ایک امبریلا کے نیچے ہے، اس میں مائلڈ، ماڈریٹ اور سیویئر بھی آٹزم کے بچے آپ کو ملیں گے. اور اس میں جو خاص طور پہ یہ کرنا اسپیشلسٹ کا ہی کام ہے کہ ہائپر ڈس آرڈر کے بچے جو ADHD ہیں اور آٹزم میں کو بہت زیادہ فرق نہیں پایا جاتا ہے. تو یہ ایک مخصوص قسم کی ٹریٹمنٹ ہے اور ٹیسٹ ہے جس سے ہم یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے وہ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر میں جا رہا ہے یا یہ آٹزم ہے. تو یہ اسپیشل ایک ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ ہے دارالسکون کا جو اس پر کام کرتا ہے. آپ کے توسط سے جو ویورز بھی دیکھ رہے ہیں، اگر ان کے بچے جو میڈم نے بھی بتایا ہے، ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا ہے کہ جو سمٹمز ہیں اگر ایسے ہیں تو دارالسکون سے وہ ضرور رابطہ کریں. بچے کو ایڈمیشن کرانا کوئی حل نہیں ہے، اس کی مینجمنٹ ہے صرف. کیونکہ دنیا کا کوئی بھی ادارہ ماں سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. اپنی جان چھڑانے کے لیے ایڈمیشن کرا کے چلے نہ جائیں، وہ بالکل وہ بھی دھیان دیں، پیرنٹس بھی دھیان دیتے رہیں، پیرنٹس بھی دھیان دیں اور پیرنٹس کے ساتھ بچہ جلدی گرو کرے گا، کیونکہ وہ ان کے ساتھ 24/7 جب کرتے ہیں اور ایک دن سے لے کے ابھی تک جو بھی بچے کیے جائیں اس کے ساتھ مینج کرتے ہوئے آ گئے ہیں. ان کے سمٹم، اس کی ہیبٹس، اس کی جتنی چیزیں وہ نارمل لائف میں کر رہا ہے، وہ جب تک پراپرلی مانیٹر نہیں ہوں گی، پراپرلی مینج نہیں ہوگی تو اس جو ڈس آرڈر ہے اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا. تو پیرنٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ان کے بچوں میں یہ جو علامات بتائی ڈاکٹر صاحبہ نے وہ بالکل، اور اس سے تنگ آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں اور یہ امید ہے اللہ تعالیٰ اسپیشل بچے نا اسپیشل پیرنٹس کو دیتا ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، فرشتے ہر گھر میں تو نہیں پیدا ہوتے نا. صحیح. اور یہ میرا اپنا بلیو بھی ہے اور میں نے یہ دارالسکون میں ایکسپیرینس کیا ہے کہ خاص طور پہ جو چلڈرن ود ڈسیبلٹیز ہیں، یہ جس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اس کی دنیا بدل دیتے ہیں. اچھا آنیسٹلی میں بتا رہا ہوں، دارالسکون میں 450 بچے ہیں. ایسی سٹوریز ہیں، ایسے لوگ جب آتے ہیں جن کے کاروبار نہیں ہیں، جن کی اولاد نہیں ہے، تو ایک ہی جگہ 300-400 فرشتے اگر رہتے ہیں تو وہاں کی بلیسنگ تو ڈیفرنٹ ہی ہوگی نا. صحیح. تو یہ سمجھنے کی پیرنٹس کو ضرورت ہے. اور میں بتاؤں، یہ بچے اگر کسی گھر میں ہیں تو وہ گھر بہت ساری مصیبتوں سے بچا ہوا ہے. یہ بچے، یہ فرشتے روک کے بیٹھے ہیں اس مصیبتوں کو. میں نے ایسے پیرنٹس کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا دارالسکون میں اور وہ اچھی لائف گزار رہے تھے، مگر چھوڑنے کے بعد ان کی لائف میں ایک ڈیزاسٹر چینج آیا. اچھا. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دیا. صحیح. اللہ تعالیٰ نے یہ بلیسنگ دی ہے، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے خاص طور پہ پیرنٹس کو. اور ہم بڑی ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ اس اللہ کی اس بلیسنگ کو سمجھیں کہ اسپیشل بچے اللہ اسپیشل پیرنٹس کو دیتا ہے. آپ کو چنا ہے تاکہ آپ اس بچے کو مینج کریں. اور جو لوگ ان بچوں کو گھروں پہ مینج کرتے ہیں، میں گارنٹی سے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بلیسڈ ہیں، وہ بہت زیادہ خوشحال ہیں اپنے گھرانے میں. پرابلمز ہیں مگر اگر ہمت سے یا تھوڑی چیزوں کو تھوڑی سی ایکسٹرا محنت ایک نارمل پیرنٹ سے زیادہ کرنی پڑتی ہے، مگر یہ بچے مینج ہو سکتے ہیں اور آپ کا نام دنیا میں روشن بھی کر سکتے ہیں. صحیح. اسلام صاحب، ہوں پاण वटि बि जेकॾहिं ॻोठनि में को जेकॾहिं एॾे नथो वञे त पोइ ॿार अहिड़ो हूंदो आहे त चवंदा आहिनि बाबा दरवेश आहे, फ़क़ीर आहे, दुआ वठो. یہ कॉन्सेप्ट हूंदो आहे पाण वटि. अक्सर कंहिं घर में अहिड़ो हूंदो आहे त पोइ का ईअं दुआ हुन खां पिनाईंदा आहिनि या वठंदा आहिनि त बाबा दुआ कजांइ हिन जे लाइ त भाग भला थियनि. हमारे यहाँ होता है वैसे इस तरह. مگر یہ والا بھی کانسیپٹ اس طریقے سے اس کو نہیں لینا چاہیے کہ کوئی وہ والے لوگ ہیں جو دعا دیا کریں. نہیں، یہ بلب ان سے پیار صلاحیت لوگ ہیں مگر ان کی مینجمنٹ صرف ڈیفرنٹ ہے. صحیح. یہ انسان ہے، ہم لوگوں کی طرح ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو. اچھا طارق صاحب، بچے تو آ گئے لیکن وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کہاں جاتے ہیں؟ ایکچولی دارالسکون ان کی لائف ٹائم، جو بچے بہترین ہو جاتے ہیں، جو زندگی میں دیکھیں آپ اور میرے جیسے شاید نہ ہو پائیں، مگر وہ اپنی چیزوں کو مینج کرنا جب شروع کر دیتے ہیں تو ہم کمپنی سے، آفس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار ان بچوں کو نا انکلوژن کی طرف لے کر جائیں. ان کو فوٹو کاپی کرنے کی جاب دے دیں، کسی کے ساتھ اٹینڈنٹ بنا لیں تاکہ ان کو فیل ہو کہ یار یہ اس معاشرے میں پروڈکٹیو ہیں. صحیح. تو ہمارے بہت سارے بچے مختلف کمپنیز میں جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں مگر سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی، مگر واپس گھر دارالسکون ہے. اچھا. واپس وہ گھر پہ
आ जाते हैं, अपने दारुल-सुकून में ही रहते हैं लाइफ अच्छा टाइम। अच्छा अच्छा, दारुल-सुकून में हॉस्टल वगैरह है, मतलब रिहाइश का जी। इतना अच्छा बंदोबस्त है कि सब आके रह जाते हैं वहाँ पे? आप अगर कभी आए या बहुत सारे लोग जो दारुल-सुकून को, मैं नहीं समझता कि कराची में जो नाम लोग तो रहते बड़ा हैं, अच्छा रखा है वैसे, दारुल-सुकून नाम और से it's पता a चलता है कि peace, सुकून वाकई ही वहाँ सुकून जब आते हैं ना, हाँ हाँ जब आप आ जाएंगे ना, तो मैं कुछ ना दें इदारे को। हम अक्सर लोगों को कह रहे होते हैं आपकी सबसे कीमती हमें चीज चाहिए जो वक्त है, और वो वक्त आप बच्चों के लिए नहीं अपने आप के लिए निकालें, एंड ब्रिंग योर फैमिलीज, अपने बच्चों को लेकर आए कि पेरेंट्स, आजकल के जो बच्चे हैं वो डिमांडिंग होते जा रहे हैं। जब दारुल सुकून में बच्चों के साथ आप आएंगे तो उनको रियलाइज होगा कि यार हम कितने ब्लेस्ड हैं और हम अपने पेरेंट्स के साथ क्या रवैया कर रहे हैं, और आने वाले दौर में चीजें वर्स होती जा रही हैं। तो जो मेरी आवाज सुन रहे हैं वो अपनी फैमिलीज के साथ दारुल सुकून विजिट करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, और वो उनको अंदाजा होगा कि वो दारुल सुकून से लेकर क्या जा रहे हैं। सही। वो कुछ ना दें, थोड़ा सा वक्त दें, और उनकी तमाम जो दारुल सुकून में एक ब्लेसिंग्स हैं उन बच्चों के हाथों में, उनका हाथ पकड़ें, उनके साथ बैठें, आपको ज़हनी सुकून मिलेगा और आप जिंदगी को रियलाइज करेंगे और अल्लाह की नेमतों को जानने की कोशिश करेंगे और उसका शुक्र अदा करेंगे कि वी आर ब्लेस्ड इनफ। सही सही सही, जैसे तारिक साहब ने बताया डॉक्टर साहबा कि स्पेशल लोगों के पास ही स्पेशल बच्चे होते हैं, एक बात तो ये भी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसी फैमिलीज़ को बड़ी हकारत की निगाह से देखते हैं और वो अपने अपने जुमले मतलब बोलते रहते हैं कि भाई इनकी फैमिली या इनके पेरेंट्स ने कोई ऐसा काम किया होगा या किसी को नाराज़ किया होगा, किसी का हक खा लिया होगा, अल्लाह का अजाब है उन पे और उनके बच्चे ऐसे हो गए। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है हमें। तो ये भी चल रहा है, दो जुमले चल रहे हैं इनके साथ। अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, हर जगह हैं, अच्छे भी लोग ओपिनियन देते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जैसे सपोर्ट भी करते हैं। अब जो तारिक साहब बता रहे हैं बिल्कुल सही, इन बच्चों में ये तो स्पेशल बच्चे होते हैं, बल्कि ऑटिज्म के बच्चे ऐसे होते हैं कि इनकी कोई एक स्किल, कोई एक जैसे ये पूरी चीज, हाँ वो ऐसे स्किल आउट क्लास होती है। अगर ये किसी चीज, सपोज ये पेंटिंग करते हैं तो इनकी पेंटिंग ऐसी होगी कि वो इंटरनेशनल लेवल तक जाएगी। अगर ये किसी स्पोर्ट में यानी किसी एक चीज के अंदर इनकी एक स्किल को अगर आप ले लें, इनका मकसद ये होता है कि ये बहुत सारी चीजों को एक साथ नहीं कर सकते। अगर ये किसी एक, अगर बाज दफा ऐसा होता है कि या इस कमरे में बैठे हुए हैं और आपको ऐसा लगेगा ये कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर ये सिर्फ एक ना पानी का कतरा गिर रहा है या एक घड़ी चल रही है तो ये उसको देखते रहेंगे मुस्तकिल टिक टिक, यानी उसको इतनी डीपली ऑब्जर्व कर रहे होंगे। उसके बाद बाज दफा ऐसा होता है कि ड्रम बज रहे हैं, कोई चीज टूट रही है, ये उसको ऊपर बिल्कुल जो है वो क्लियर, वो कुछ भी नहीं कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो इन बच्चों का ये है कि ये जब किसी चीज़ को कंसंट्रेट करते हैं, किसी भी स्किल के ऊपर काम करते हैं, तो वही वाली बात है कि उनको मैनेज करना है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, इस चीज़ में जो है वो अपना काम करना चाहता है, तो आपको उसमें मैनेज करें। उसमें डिफरेंट थेरेपीज़ आती हैं, बिहेवियर थेरेपी है, कॉग्निटिव थेरेपी है, ओक्यूपेशनल थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है, अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड है, क्योंकि इन बच्चों में ज़्यादातर जो मसला होता है वो ये होता है मोटर स्किल्स। मोटर स्किल का मतलब होता है कि बड़े जो उनके मसल्स हैं वो तो डिस्टर्ब नहीं है, जैसे चलना, बैठना, उठना, खेलना, ये मोटर स्किल्स कहलाते हैं। या फिर उसमें जो है फिजियोथेरेपी भी की जाती है, जिससे फिजियोथेरेपी में डिफरेंट उनको एक्सरसाइजेज, उनके मसल्स स्ट्रॉन्ग करना, एक्टिविटीज़ बताई जाती हैं। और एक उसका इनमें जो प्रॉब्लम होता है फाइन मूवमेंट का। फाइन मूवमेंट का मतलब है कि ये अपने छोटे मसल्स को कैसे, जैसे उंगलियों का इस्तेमाल, ठीक है ना, कि छोटे छोटी चीज़ें जैसे पानी पीना है, जैसे कोई चीज़ ड्रॉ करना है, उनको फाइन मूवमेंट्स कहते हैं। तो वो इनकी डिस्टर्ब होती हैं, तो उसमें भी जो है इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी से डिफरेंट चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे कि किसी भी ऐसे स्ट्रिंग लेके उसके अंदर मोती डालना, मैच बॉक्स लेके उसके अंदर तीलियां रखना, यानी कि इस तरह से फाइन मूवमेंट जो है वो परफॉर्म कर सके। तो ये सारी चीज़ें इनको कराई जाती हैं। फिर इसके अलावा इनको ये है कि कोऑर्डिनेशन, कि इनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होता। फिर ये कि अपने पेरेंट्स के साथ जो है ये, अच्छा आम बच्चों में ये होता है कि वो 6 महीने के बाद से स्ट्रेंजर यानी कि आम जो एक अजनबी आदमी है पेरेंट्स के अलावा, वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं ना कि भाई ये आदमी मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा अपना नहीं। ये बच्चे जो हैं ये नहीं कर पाते। ये लोग कोऑर्डिनेशन पे बात होगी, कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक अच्छा सा सॉन्ग सुनवाते हैं आपको, सो भी उर्दू में। आपकी फरमाइश थी कि कोई उर्दू कलाम सुनवा दें, तो असलम राही साहब बहुत ही अच्छा गाते हैं, तो असलम साहब वाह वाह जो नहीं।
रहा है फैसल, मुझ पे बरसे तो मेरे मन को नमूतर कर दे। अब नहीं यार मुझे मुझसे चुराने वाला, अब क्या रूठूं कि नहीं कोई मनाने वाला, अब क्या रूठूं कि नहीं कोई मनाने वाला। अब नहीं यार मुझे मुझसे चुराने वाला, अब क्या रूठूं कि नहीं कोई मनाने वाला, अब क्या रूठूं कि नहीं कोई मनाने वाला। मैं तेरा हूँ यूं मुझे अपना हवाला देना, मैं तेरा हूँ यूं मुझे अपना हवाला देना। हाँ ये मैं तेरा हूँ यूं मुझे अपना हवाला देना, मैं तेरा हूँ यूं मुझे अपना हवाला देना। हाँ मुझे याद है वो बात बनाने वाला, अब क्या रूठूं कि नहीं कोई मनाने वाला, अब क्या रूठूं कि नहीं कोई मनाने वाला, रूठूं कि नहीं कोई मनाने वाला। हाथ थामे हुए साहिल पे चला करता था, हाथ थामे हुए साहिल पे चला करता था। हाँ हाथ थामे हुए साहिल पे चला करता था, हाथ थामे हुए साहिल पे चला करता था। हाँ वही है, हाँ वही है वो हाथ चुराने वाला, अब क्या रूठूं कि नहीं कोई मनाने वाला, अब क्या रूठूं कि नहीं कोई मनाने वाला। अब मुझे यार कोई अपना बनाने वाला, अब क्या रूठूं कि नहीं कोई मनाने वाला, अब क्या रूठूं कि नहीं कोई मनाने वाला। चैन आता नहीं पल भर को बिछड़ कर फैसल, चैन आता नहीं पल भर को बिछड़ कर फैसल। चैन आता नहीं पल भर को बिछड़ कर फैसल, चैन आता नहीं पल भर को बिछड़ कर फैसल। मस्त रहता है, मस्त रहता है मेरी जान जलाने वाला, अब क्या रूठूं कि नहीं कोई मनाने वाला। मस्त रहता है मेरी जान जलाने वाला, अब क्या रूठूं कि नहीं कोई मनाने वाला। अब नहीं यार मुझे अपना बनाने वाला, अब नहीं यार मुझे मुझसे चुराने वाला। अब क्या रूठूं कि नहीं कोई मनाने वाला, अब क्या रूठूं कि नहीं कोई मनाने वाला, अब क्या रूठूं कि नहीं कोई
मनाने वाला वाह साईं वाह, वाह साईं वाह, वाह वाह। यानी ॾिसाईअ जो वक़्तु थियो आहे, नासिन तव्हां असां सां गॾु रहिजो, जल्दी मोटी अचूं था, ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी वेलकम तव्हांखे कयूं था हिकु भेरो ॿीहर पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में स्पेशल ॿारनि जे हवाले सां अॼु ख़ासि प्रोग्राम असां रखियो आहे। अलाह न करे कंहिं घर में जेकॾहिं अहिड़ो ॿारु आहे त उनजी केयर तव्हांजी ज़िमेदारी आहे, पर तव्हांखे ख़बर कीअं पवे त उहे ॿार वाकई में भी स्पेशल आहे। इन हवाले सां डॉक्टर शबाना असां सां गॾु आहे, उनखां पुछा कंदासीं डॉक्टर साहब किससे वालिदैन को या पेरेंट्स को किस तरह से पता चले कि उनका जो बच्चा है वो ऑटिज़म का शिकार हो गया है, या किस तरह कौन सी एज होती है जिससे पता चल जाता है? जैसे आपको पता है कि ये स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम का मतलब है कि इसमें हर तरह के बच्चे आपको मिलेंगे ना। हर बच्चे में एक साइन सिम्टम नहीं होती, किसी में एक चीज़ होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन है, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर ये चीज़ें होंगी तो आपका बच्चा ऑटिज़म का शिकार होता है। तो ये बहुत आसान है इसको डायग्नोज करना। असल में ये बच्चे डिले क्यों होते हैं, हम लोग इसको डायग्नोज नहीं कर पाते। हम लोग अक्सर बच्चा हमारा बोल नहीं रहा होता तो हम कहते हैं डॉक्टर के पास भी, डॉक्टर कहता है बोलेगा ये बच्चा 2 साल में बोलेगा, नहीं इसका भाई तो 4 साल में बोला था। तो क्या होता है कि हम लोग उससे हम इत्मीनान से बैठ जाते हैं। हम अपने अर्ली के 3-4 साल जो है वो बच्चे के जो डेवलपमेंटल है या उसकी ट्रेनिंग के होते हैं वो हम जो है वो ख़त्म कर देते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें होती है कि 6 महीने से जो है वो हम इस बच्चे को डायग्नोज कर सकते हैं बहुत ईजीली। जैसे नॉर्मल बच्चा अगर आपका 6 महीने 7 महीने का है, अगर आप उसको जैसे गोद में लेने के लिए करते हैं, या बच्चा जो है वो माँ को देख के या बाप को देख के हंसता है, 3 महीने से बच्चा हंसने लगता है, तो 3 से 6 महीने वो बच्चा आपको देख के स्माइल नहीं करेगा। उसकी मदर होगी तो उसको देख के मतलब शनासाई यानी पहचानेगा नहीं। अच्छा। ऐसे कोई मतलब बिहेवियर उसका ऐसा नहीं होगा। आपके बच्चे को आपको ऐसे लगेगा कि आपका बच्चा आपको नहीं पहचानता, आपकी तरफ तवज्जो नहीं देता। आप उसको गोद में लेने की कोशिश करेंगे तो वैसे हाथ नहीं बढ़ाएगा। अच्छा। यानी उनके ये क्योंकि न्यूरोलॉजिकल यानी इसमें इसका नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है, और उस वक्त होता है जब वो बच्चा बन रहा होता है। डेवलपमेंटल का मतलब ये होता है कि जब वो बच्चा बन रहा था ये उस वक्त से प्रॉब्लम होता है, ये जेनेटिक प्रॉब्लम होता है। अच्छा। यानी फैमिली में जो जीन्स होते हैं, जीन्स वो मटेरियल होता है जो हमारी फैमिली के जितने भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आगे लेके ट्रांसफर। जैसे अगर बाप की आंखें नीली हैं तो बच्चे की भी नीली होंगी, बाप की जो आदत है या माँ की जो आदत है, तो ये सब क्रोमोसोम्स या जीन्स के थ्रू जो है वो ट्रांसफर होती हैं। तो इसी तरह से ये जीन्स के या क्रोमोसोम की वजह से जेनेटिक जो है ये डिसऑर्डर है। तो दूसरी वजह इसकी ये होती है कि अगर बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जिनको 40 से ज़्यादा एज हो गई है और उस उम्र में वो माँ बन रही हैं, तो उसकी वजह से भी उनके बच्चों में ये जो है प्रॉब्लम हो सकता है ऑटिज्म का। अच्छा। फिर अगर कोई इन्फेक्शन है, इन्वायरमेंटल कॉजेज होते हैं, कोई इन्फेक्शन हो गया है जैसे डिफरेंट प्रेगनेंसी में हो गया, मदर को हो गया या बच्चे को हो गया, तो उसकी वजह से भी ये बच्चा जो है वो इस तरह का हो सकता है। अच्छा, इससे पहले भी अगर ददियाल में ननियाल में कोई बच्चा इस तरह का होता है, फैमिली हिस्ट्री जी, और बाद दफा ऐसा होता है कि एक बच्चा है फिर उसमें दूसरा बच्चा भी उनका ऐसा हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि पेरेंट्स है वहाँ। लेकिन इसमें जो आपको पहचानने का ये कि आपने देखा कि आपका बच्चा जो है उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको बता रही है कि वो आपको पहचान नहीं रहा ना, वो आपकी तरफ जैसे अपनी बॉडी को इस्तेमाल नहीं कर रहा। उसके बाद ऐसा होता है कि जब बच्चा साल का होता है, 9 महीने का होता है, अगर आप उसको आवाज़ दें तो वो आपकी तरफ देखेगा अपने नाम को। तो जब आप उस बच्चे को आवाज़ देंगे वो कोई भी आपकी तरफ तवज्जो नहीं देगा। अगर आप उसके गिर्द आप देखेंगे बाज़ दफ़ा ऐसा कमरे में सब मौजूद होंगे लेकिन वो आपको नहीं देख रहा होगा, उसकी नज़र किसी एक तरफ होगी। जैसे घड़ी चल रही है तो वो घड़ी को देख रहा है, आप चाहे उसके सर पे ड्रम बजा रहे हैं, आप उसको आवाज़ें दे रहे हैं, लेकिन वो आपकी तरफ बिल्कुल तवज्जो न देगा। ये सबसे बड़ी साइन सिम्टम है। लेकिन अक्सर लोग ऐसा समझते हैं कि अगर उनका बच्चा ऐसा कर रहा है तो वो ये क्या करते हैं कि उसका हेयरिंग प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब हमें ऐसा लगता है कि सुनता नहीं है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते थे नहीं जी उसका कान ठीक है, तो वो माँ बाप मुतमईन होकर बैठ जाते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे में कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि आपका बच्चा आपकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा और आपका डॉक्टर कह रहा है उसको हेयरिंग प्रॉब्लम नहीं है, और लेकिन उसके साथ साथ उसकी बॉडी लैंग्वेज भी नहीं है। अब जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, अब जैसे आप बच्चे को कोई बात कह रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि कोई भी लफ्ज आप उसे कह रहे हैं पानी पानी बोलो, तो वो आपकी नकल उतारेगा, बार बार वही लफ्ज को दोहराएगा, ठीक है ना, आपकी अल्फाज को दोहराएगा। और जैसे अगर बड़ा होगा थोड़ा बोलेगा मुझे, मैंने बताया जैसे पानी चाहिए, तो क्या करते हैं इसको कहते हैं रिवर्सल प्रोनाउंस, आपकी बात को रिवर्स कर देगा। जैसे आपने कहा कि मुझे चाय चाहिए, उसे चाय चाहिए, पहले भी आपने बताया कि कहेगा तुम्हें चाय चाहिए,
اچھا طارق صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اسپیشل بچوں کی ایجوکیشن بھی اسپیشل ہوتی ہے تو کیا انتظام ہے دارالسکون میں اس حوالے سے؟ دیکھیں ان کے لیے جیسے ڈفرینٹ تھراپیز ہیں، آکیوپیشنل تھراپسٹ کی نیڈ ہوتی ہے، بیہیویئر تھراپسٹ کی نیڈ ہوتی ہے، فزیکل. اچھا ان بچوں میں نا ایک انرجی کا جو کمپوننٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے. اچھا ہائی انرجی ہے ان کو مختلف ایکٹیویٹی میں ان کی انرجی کو یوٹیلائزڈ کرنا پڑتا ہے، پھر یہ سکون سے سو سکتے ہیں. ادروائز یہ راتوں کو بھی نہیں سو پا رہے ہوتے کیونکہ ان کی انرجی جو ہے وہ کہیں یوٹیلائز نہیں ہو رہی. اور یہ بہت بچے جو ہیں وہ فل آف انرجی کے ساتھ ہوتے ہیں، فیئر لیس ہوتے ہیں. ایک عام بندہ تو سر مارنے سے پہلے ڈر لگتا ہے نا کہ یار میرا خون نکلے گا، مگر ان میں یہ والی چیزیں نہیں ہوتی. دارالسکون کے پاس وہ ساری فیسلٹی موجود ہیں، وہ تھراپسٹ، وہ کوالیفائڈ لوگ موجود ہیں جو ان کی اسپیشل ایجوکیٹر سے لے کے سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ، فزیو تھراپسٹ، آکیوپیشنل تھراپسٹ، اسپیچ تھراپسٹ، یہ ساری ایک ٹیم مل کر اس کا ایک پلان بناتی ہے. اگر ہم ان کے ایجوکیشن پلان کی بات تو ایک انڈیویجول ایجوکیشن پلان ہوتا ہے. وہ بچے کو پورا ڈائگنوز کرنے کے بعد سب تھراپسٹ مل کے ایک ڈائگنوز، کیونکہ اکیلا اسپیشل ایجوکیٹر نہیں کر سکتا، اکیلا فیزیو والا نہیں کر سکتا، یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے کہ ایک بچے کو ڈفرنٹ پروسیس سے گزارا جاتا ہے، پھر جا کر کہیں اس کا جو ڈسیبلٹی ہے یا ڈس آرڈر ہے وہ کنفرم ہوتا ہے کہ ہاں یہ بچہ آٹزم کے ساتھ ہے، یہ ہائپر ایکٹیویٹی کے ساتھ ہے، یہ ڈفرنٹ سارٹ آف ڈسیبلٹیز کے ساتھ ہے. تو اس کی دارالسکون، اچھا دارالسکون کو سب سے زیادہ جو چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی ہسٹری نہیں پتا ہوتی. اچھا کیونکہ بچے ابینڈنڈ ہیں، لوگ دروازے پہ چھوڑ جاتے ہیں. کیونکہ پیرنٹ تو ہمیں اگر جو پیرنٹس والے بچے ہیں وہ تو بتا سکتے ہیں کہ ڈیورنگ پریگننسی کیا ہوا، پریگننسی کے بعد کیا خاندان میں پہلے کچھ تھا، یہ کتنے عرصے سے یہ کر رہا ہے. تو اس میں ہمیں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس کی پیتھولوجی کرانے کے لیے، اس کے بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، ایم آر آئی سے لے کے ساری چیزوں کے بعد یہ ڈیفیکلٹی دارالسکون کو فیس کرنی پڑتی ہے. باقی جن کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ یہ ان چیزوں کو اگر ڈاکٹرز کے ساتھ کنسرن کر کے بہتر بتائیں تو وہ ان کو جلدی آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ یہ بچہ یہ ہے. اور پیرنٹس کو خاص طور پہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ان کو توجہ دیں. آپ اگر توجہ نہیں دیں گے تو یہ آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ اور مشکلات پیدا ہو جائیں گی. کیونکہ اگر آپ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ پیرنٹ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو اس دنیا میں بچہ آیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ذمہ داری دی اس کو دیکھیں کہ یہ میرے دوسرے نارمل بچوں کی طرح بیہیو کیوں نہیں کر رہا. اور دوسرا، آج اللہ کا بڑا کرم ہے، پاکستان میں ایجوکیشن بڑھ رہی ہے، اویئرنس ہو رہی ہے، تو خاص طور پہ یہ جو سٹگما ہے نا ہمارے معاشرے کا، جی کوئی بد دعا لگ گئی، کچھ یہ ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں کیا ہے کہ پراپر ڈائگنوز نہیں ہوتا. اگر ڈیورنگ پریگننسی یا بیفور پریگننسی ہسبینڈ یا وائف جو ہے وہ بالکل پراپر چیک اپ نہیں کرواتے ہیں، اس کے بعد جب یہ، اور بہت سارے پیرنٹس ایسے بھی ہیں جو صرف ایٹ دا ٹائم آف ڈیلیوری ہی ہاسپٹل جاتے ہیں. نیوٹریشن ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے اور یہ نیوٹریشن کی وجہ سے بھی ڈسیبلٹی جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے. کیونکہ مدر گھر کے کام بھی کرے گی، اس کو پراپر نیوٹریشن نہیں ملتا، جس کی وجہ سے وہ پراپر طریقے سے امیون سسٹم نہیں ہو پاتا. جو ایک بچے کو ریکوائرمنٹ ہے آپ کی باڈی سے چاہیے وہ مل نہیں رہی ہوتی، تو جس کی وجہ سے یہ ڈسیبلٹی جو ہے. اس پہ شبانہ ناز آپ زیادہ بات اچھے طریقے سے بتا سکتی ہیں کہ کیا پرابلم ہوتی ہے ویسے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کریں تو کیوں یہ بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں اس طرح کے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا سب سے بڑا تو فیملی ہسٹری ہے، جینیٹک پرابلم بھی ہوتے ہیں، پھر کوئی انفیکشن، جیسے ابھی طاہر صاحب بتا رہے تھے کہ انفیکشنز کا بھی ہے کہ اب آپ کا اگر امیون سسٹم ویک ہے، اسپیشلی ہمارے یہاں فیمیلز جو ہے وہ کیئر نہیں کرتی، میل نیوٹریشن کا شکار ہے، پراپر ایکسرسائز نہیں ہے، پراپر باڈی ویٹ نہیں ہے، پراپر جو ہے ان کا لائف اسٹائل، اسٹریس لیول اتنا زیادہ ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مین فیکٹر بنتی ہیں. اور پھر دیکھیں ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے اگر ایک آدمی بیمار ہے تو اپنی سیلف میڈیکیشن کی، آپ نے دوا لی کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائیں گے، آپ نے ٹوٹکا کیا، لیکن جب آپ پریگننٹ ہیں یا آپ کسی ایسے اسٹیج پہ گزر رہے ہیں تو اس وقت تو آپ کو پراپر میڈیکل کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہی ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے ٹوٹکوں سے ٹھیک ہو جائیں، دیکھیں لیکن اس کے کانسیکوینسز دیکھیں، اس کے اثرات دیکھیں آپ کے بیبی پہ آئے اور آپ کی بیبی کا پوری زندگی بھر کے لیے جو ہے وہ آپ کے بیبی کو یہ پرابلم ہوا صرف کس کی وجہ سے؟ آپ کی تھوڑی سی بے پرواہی کی وجہ سے. تو آپ نے کوشش کری ہے، دیکھیں ماں باپ بننا جو ہے وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اولاد کی پرورش اس سے بڑی
बड़ी जिम्मेदारी है। तो जब आपकी औलाद होने वाली है तो आप पेरेंट्स बनने वाले हैं तो आप अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएं। सबसे पहले आप अपना प्रॉपर मेडिकल चेकअप करवाएं, और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपकी फैमिली में कोई ऐसा बच्चा है, आपके ज़ाहिर है होता है फैमिली में जेनेटिक है प्रॉब्लम है, अगर आप उसको सॉर्ट आउट करें, आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें जब आपका बेबी होने वाला हो, बाकायदा प्रॉपर आपका चेकअप होना चाहिए। और फिर बल्कि अगर मेरे ख्याल से तो शादी से पहले भी होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये थैलेसीमिया होना के चाहिए। पेशेंट्स भी इस वजह से होते हैं। इसी वजह से ये मसाइल क्या पैदा हो रहे हैं। सही। हम क्या करते हैं कि अब हमारा एक्सपीरियंस है, एक ही घर में 6-6 बच्चे, 5-5 बच्चे डिसेबिलिटी के साथ हैं। वो कहते हैं कि चलो ट्राई करते रहते हैं ना, ये नहीं कहते कि यार ये हो क्यों रहे हैं। सही, सही एक बच्चा हुआ है, आपको फौरन अलर्ट हो जाना चाहिए सही, कि वजह सेकंड क्या है। अटेम्प्ट सही, से पहले सही। या सेकंड बच्चे की प्लानिंग से पहले हमें दोनों को, हमारे यहाँ तो मर्द ये समझता है ना कि मैं ही बहुत बड़ी चीज हूँ, हाँ, सही बात। जो मसला है औरत में ही हो सकता है। हाँ। तो मैं हमारी रिसर्च खुद का तो चेकअप ही नहीं करवाते, खुद का तो सिर्फ चेकअप ही अपनी एक इंसल्ट हाँ, समझता है ना। हाँ, सही। तो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम इसमें काम करते हैं, औरतों के साथ साथ जो मर्द हजरात हैं इनकी वजह से भी मसाइल है, मगर वो इस अना का शिकार है कि यार हम ठीक हैं, जो भी है वो औरत ही गलत है। ऐसा नहीं है, सही। आप दोनों को चेकअप प्रॉपर कराना चाहिए। अगर मर्द में भी कोई इश्यूज हैं तो वो मेडिकली ट्रीट हो सकते हैं, उसके बाद अल्लाह से करें और आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। और आपको एक बात बताऊं, मैंने बहुत काम किया है इसमें स्पेशल बच्चों में, बल्कि दारुल सुकून की जो बात कर रहे हैं हम 30 साल पहले मैंने बहुत वहाँ भी मैंने काफ़ी एज अ वॉलंटियर काम किया है। तो ये अभी का अदारा नहीं है 30 इयर्स का, इसके अलावा भी और अदारे हैं जहाँ मैंने काम किया। तो मैंने ये देखा बाज़ औक़ात मदर्स जो फीमेल हैं जो बिल्कुल माइल्ड होती हैं, ऑटिज़म का शिकार है, वो डायग्नोज ही नहीं हो पाती, इसलिए कि इसमें क्या होता है कि लोग ये कहते हैं ये लोग कम गो होते हैं, अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, दोस्त नहीं बनाते, इनके एक्सप्रेशन नहीं पता चलते। तो जो माइल्ड है थोड़ा बहुत अगर मदर में है, अगर वो डायग्नोज हो जाए, पेरेंट्स डायग्नोज कर लें या शादी से पहले प्रॉपर चेकअप हो जाए, तो फिर उसके बेबी में ट्रांसफर होने से पहले ही जो है उसका सदेबाप कर लिया जाए ना। तो होता यही है कि हमारे यहाँ प्रॉपर डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माइल्ड में हैं, जिनको थोड़ा बहुत भी है, वो डायग्नोज ही, वो नॉर्मल जिंदगी गुजारे, और ये बच्चे नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे होते हैं। स्कूल में ऐसा होता है कि जब ये बच्चे जाते हैं शुरू में माइल्ड स्टेज में, ऐसा होता है सबसे पीछे जाके अपनी सीट पे बैठते हैं, खामोश रहते हैं, बस सबक याद, लोग कहते हैं डफर हैं, इनको याद नहीं हो रहा, आइसोलेशन पसंद करते हैं। आइसोलेशन, अकेले तन्हाई पसंद होते हैं, इनको दोस्त बनाने से कोई, अच्छा ये टीचर्स भी बड़े अच्छा डायग्नोज कर सकते हैं। जब बच्चे को आम स्कूल में डाला तो ये बच्चे क्या कहते हैं, जैसे हम लोग एक इमेजिनरी कहानियां जो बच्चा एक बना सकता है, हमारे यहाँ ये भी होता है ना कि भाई ठीक हो जाएगा, अभी बच्चा है ठीक हो जाएगा, बस ये बात है। एक और बात भी है, इंक्लूजन नहीं है हमारे यहाँ। तो जो नॉर्मल स्कूल्स हैं वो लोग ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते, फौरन कंप्लेन करते हैं जी पेरेंट्स ये बच्चा हमसे नहीं समझ रहा, इसको ले जाओ। चलें इस पे बात करते हैं मजीद, ये बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी। असलम साहब तव्हां हिकिड़ो सुठो कलाम ॿुधायो त असां प्रोग्राम जी तरतीब पोइ था अॻिते वधायूं, छो त असांजा ॾिसंदड़ इंतज़ारु कंदा आहिनि त को चए चटो बि हुजे। वाह वाह। असांजी दिल गहेलिया जो सफ़ा दस्तूर पंहिंजो आ, असांजी दिल गहेलिया जो सफ़ा दस्तूर पंहिंजो आ, असांजे प्यार उल्फत जो मिठा मंशूर पंहिंजो आ, असांजी दिल गहेलिया जो सफ़ा दस्तूर पंहिंजो आ। अखियुनि में थो रहे हर पल मिठे महबूब जो चेहरो, अखियुनि में थो रहे हर पल मिठे महबूब जो चेहरो, पुॼे थो पार दिलबर जे असां वटि पूर पंहिंजो आ, असांजे दिल गहेलिया जो सफ़ा दस्तूर
पंहिंजो आहे असांजी दिल जी दुनिया घणनि खां ई निराली आहे ओ ला, असांजी दिल असांजी दीद जी दुनिया घणनि खां ई निराली आहे जिते सरमद इनायत ऐं ॿियो मंसूर पंहिंजो आहे जिते सरमद इनायत ऐं ॿियो मंसूर पंहिंजो आहे असांजे प्यार जी उल्फत मिठा मंशूर पंहिंजो आहे असांजी दिल कहेलीअ जो सफ़ा दस्तूर पंहिंजो आहे असां माशूक था जग में विरहायूं प्यार जी दौलत हा असां माशूक था जग में विरहायूं प्यार जी दौलत असां माशूक था जग में विरहायूं प्यार जी दौलत असांखे दर्द दुख पंहिंजो असांखे सूर पंहिंजो आहे असांखे दर्द दुख पंहिंजो हा असांखे सूर पंहिंजो आहे असांजी दिल गहेलीअ जो सफ़ा दस्तूर पंहिंजो आहे असांजे प्यार उल्फत जो मिठा मंशूर पंहिंजो आहे सफ़ा दस्तूर पंहिंजो आहे असांखे सूर पंहिंजो आहे वाह साईं वाह साईं वाह ऐं असांजो बि दस्तूर पंहिंजो अथव हिते ब्रेक जो दस्तूर आहे नंढड़ी साईअ जो वक़्तु थी वियो आहे नाज़रीन तव्हां असां सां गॾु रहिजो ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था ऐं ख़ासि तौर ते अॼोको प्रोग्राम जामे मालूमात जो आहे तव्हां असां सां जुड़ियल आहियो तव्हांजी वॾी महिरबानी प्रोग्राम जा आख़िरी लम्हा आहिनि इन्हनि खे बि सकार थो कंदासीं असां सां तारिक साहिबु असां सां गॾु आहे ऐं गॾो डॉक्टर शबाना नाज़ बि आहे त कचहरी जितां छॾी हुईसीं उतां ई गॾियूं था तारिक साहिब खां पुछा कयूं था दारुल सुकून रन कीअं थो करे उनखे कीअं किथां फंडिंग मिले पई हुकूमत जो उन सां सहकार आहे या न आहे इन मामले खे बि थोरो वाइको कजे ऐं जेकॾहिं हुकूमत को सुठो कमु करे पई त उनखे बि पाण पंहिंजे प्रोग्राम में हाईलाइट कयूं ज़रूरु आहे त सदाईं हुकूमतुनि ते पाण वेठा तनक़ीद कयूं तारिक साहब मुझे ये बताएं किस तरह से ये इदारा रन होता है और इसके साथ 2-4 सवाल मेरे दूसरे भी हैं क्योंकि प्रोग्राम का जो टाइम है वो थोड़ा सा कम रहेगा ठीक है तो किस उम्र के बच्चे एडमिट हो सकते हैं ये भी बता दें इसके साथ ही दारुल सुकून की जो एडमिशन की पॉलिसी है दारुल सुकून सबसे पहले तो उन बच्चों पर फोकस करता है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है सही तो उनके लिए हमारी प्रायोरिटी ज़्यादा है क्योंकि पेरेंट्स वाले बच्चे रखकर हम उनकी जगह स्पेस क्योंकि हमारे पास
محدود وسائل ہیں, اچھا, اتنا اسپیس نہیں ہے, اچھا 10,000 بچوں کی ریکویسٹ پینڈنگ ہے جس کو ہم اکوموڈیٹ نہیں کر پا رہے. اچھا پورے سندھ سے ظاہر ہے ہمارے پاس پاکستان سے بچے ہیں کیونکہ پاکستان میں کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. صحیح. اور یہ سندھ گورنمنٹ کو سمجھ لیں اعزاز بھی ہے, اور سندھ گورنمنٹ جو ڈسیبلٹی پہ کام کر رہی ہے وہ کوئی اور صوبہ نہیں کر رہا. یہ میں بڑے فخر سے یہ بات کرتا ہوں کہ ہم سندھ کا حصہ ہیں, اور سندھ گورنمنٹ دارالسکون کو بہت سپورٹ کرتی ہے فائنینشلی بھی, اور کبھی بھی دارالسکون کو, ابھی کووڈ کبھی حملے دارالسکون پر ہوئے اور سی ایم صاحب نے اسپیشل پوری ٹیم کو کہا کہ دارالسکون کے جتنے بچے ہیں ان سب کو سیو کیا, اور گورنمنٹ کی بہت اچھی سپورٹ ہے, اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کا کنٹریبیوشن ہے دارالسکون کو رن کرنے میں, اور یہ زکوٰۃ اور ڈونیشن سے چلتا ہے. اچھا. ویسے کووڈ میں کیا صورتحال تھی؟ کووڈ میں جو لاسٹ ایئر کووڈ تھا اس میں تقریباً ہمارے 27 بچے جو تھے وہ پازیٹیو ہو گئے تھے. اچھا. تو پھر سندھ گورنمنٹ نے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے بڑا کام کیا, اوپر ہمارے پاس جگہ تھی, ایک اسپیشل ہاسپٹل بنایا. 2 دن میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اچھا. ڈسٹرکٹ کی ٹیمیں آ گئیں, ویکسینیشن سمجھ لے کے کرونا ٹیسٹ ہو گئے ہمیں, وہیں پر انہوں نے ہمیں اسپیس دیا, ڈاکٹرز تھے, نرسز تھی. تو گورنمنٹ نے پورے طریقے سے ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے دارالسکون کے 450 بچوں کو سیو کیا. صحیح. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ دارالسکون کے بچوں کو یا سندھ کے لوگوں کو سندھ گورنمنٹ کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتی. یہ ہم جو ہے وہ آنر بھی کہہ رہے ہیں, اور یہ اس بات کے لیے ہم بڑے مطمئن بھی ہیں کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے, سی ایم کی پوری ٹیم جو ہے وہ دارالسکون کے بچوں کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کے لیے بھی کام کرتے ہیں جو کووڈ سے بہت زیادہ متاثر. اچھا طارق صاحب, جن کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بچے کیا شام کو اپنے گھر چلے جاتے ہیں یا دارالسکون میں ہوتے ہیں؟ دارالسکون ڈے کیئر نہیں ہے. اچھا. دارالسکون میں 24 گھنٹے بچے رہتے ہیں, ان کی 24 گھنٹے کی ایکٹیویٹیز ہیں. اچھا. کیونکہ ان کے تو پیرنٹس ہی نہیں ہیں جن کو ہم اکوموڈیٹ کرتے ہیں, تو وہی چھوٹے ایون کہ ایک دن کا بھی بچہ لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اچھا. ہاسپٹل سے کالز آتی ہیں کہ یہ بچے کی آنکھیں نہیں ہیں تو کوئی پیرنٹ چھوڑ گیا, اب ہمیں مل نہیں رہا, ہم کیا کریں. تو پھر ہم جاتے ہیں اس بچے کو دارالسکون لاتے ہیں, تو پھر اس کے ٹیسٹ, اس کی چیزیں, ہمارے پاس اندر آئی سی یو بھی موجود ہے جہاں پر وہ انکیوبیٹر اور ساری فیسلٹی موجود ہے. تو وہ بچے کی جتنی ٹریٹمنٹ ہے پھر اس وہاں سے لے کر اس بچے کی جرنی جو ہے وہ دارالسکون شروع ہوتی ہے. ایسے بے رحم والدین پہ کیا کہیں گی ڈاکٹر صاحبہ, جو بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں, اپنے جگر کا ٹکڑا چھوڑ جاتے ہیں, کس طرح کا بھی ہو لیکن ہے تو اپنا ہی؟ بالکل صحیح بات ہے. تو اس پہ کیا آپ کی رائے کیا ہے, والدین کو کیا کہیں گی, پیرنٹس کو کیا؟ دیکھیں جیسا کہ یہ کہا ہے کہ ایک سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ہمارے پاس کوئی بھی بچہ چاہے وہ ڈسیبلڈ ہے یا نہیں ہے, اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے ہمارے پاس, اور ہم نے اس کی قدر کرنی ہے. اور ویسے بھی ہمارے مذہب میں تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں نا کہ آپ نے خودکشی کر لی یا کسی کو یہ حرام موت دے دی. اچھا ایک اور چیز یہ ہے, یہ تو چلے ایک الگ کانسیپٹ ہے. ایک اور چیز میں ان بچوں کے لیے بتانا چاہوں گی کہ اگر کسی کے بچے میں یہ ہے کہ وہ ٹو پہ واک کر رہا ہے, ٹو واکنگ ان بچوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے کہ یہ نا ٹو پہ چل رہے ہیں. اور اگر آپ کا بچہ ایسا ہے کہ وہ آپ کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا, وہ الگ رہتا ہے, کسی چیز کو ریئیکٹ نہیں کرتا, تو آپ فوراً جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے جو ہے وہ کنسلٹ کریں. یہ نہ سوچیں کہ اس کی عادت ایسی ہے کہ وہ لوگوں میں گھلتا ملتا نہیں ہے, وہ دوست نہیں بنائے گا, ٹھیک ہے نا. اور اگر کمرے میں کچھ بھی ہو رہا ہے, جیسے اب ہم یہاں کمرے میں بیٹھے ہیں, میوزک بج رہا ہے تو ہم اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں, وہ آپ کی طرف توجہ دے گا ہی نہیں, اس کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ وہ چینج پسند نہیں کرتا, ورنہ ریجڈ ہوتا ہے اپنے معاملے میں. اگر جیسے اس کے گھر میں خاموشی ہوتی ہے, جس ماحول میں وہ رہتا ہے, اگر وہ کسی دوسرے گھر میں گیا, وہاں شور ہے تو وہ چیخے گا, چلائے گا, مطلب اس کو وہ چیز پسند نہیں ہوتی. اگر ایک برتن میں کھانا کھاتا ہے, اس کا ایک خاص مطلب برتن ہے, اگر آپ اس کے علاوہ اسے کسی اور برتن میں دیں گے وہ کبھی کھانا نہیں کھائے گا. تو اسی طرح سے ایک خاص پرٹیکولر اگر وہ ڈریس اسے پسند ہے, اس کے علاوہ آپ دیں گے تو وہ نہیں کرے گا, اور بار بار ریپیٹڈ موومنٹ کرتا ہے, بار بار ایک ہی چیز کو بار بار کرتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اگر آپ کو نظر آتی ہیں کہ آپ کے بچے میں ہیں, تو آپ فوراً جو ہے وہ اپنے کسی اچھے جو ہے وہ نیورو فزیشین سے یا اپنے فزیشین سے جو ہے وہ کنسلٹ کریں, اور ان چیزوں کو اگنور نہ کریں. سب سے بڑی بات. صحیح. اچھا طارق صاحب, جس طرح سے بات ہوئی کھانے پینے کی, تو اس طرح کے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام دارالسکون کس طرح سے, کوئی باہر سے کھانا آتا ہے یا وہیں پر ہی کوئی انتظام؟ اچھا, جو ہمارے پاس دارالسکون میں بچے ہیں وہ ڈفرینٹ ڈسیبلٹیز کے ساتھ ہیں. سی پی بچہ ہے, اس کا سویلنگ کا بھی ایشو ہوتا ہے, وہ عام نارمل فوڈ نہیں کھا سکتا, تو وہاں 10 طرح کے کھانے بنتے ہیں ان کی اکارڈنگ ٹو نیوٹریشن نیڈ. اچھا, یہ بھی جاننا بڑا ضروری ہے کہ بہت سارے ایسے کھانے ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈسیبلٹی بڑھتی بھی ہے. اچھا. فور ایگزامپل, ہم کوئی ایکسیس کھانا کھا لیں یا کوئی ایسا کھا لیں تو ایک جسم میں بے چینی آ جاتی ہے. کبھی کبھار ہو جاتا ہے. تو بہت سارے
ان بچوں کے لیے خصوصی طور پر جو خاص طور پہ یہ آٹزم کے بچے ہیں ان کے نیوٹریشن بہت کام کرتا ہے ان کی امپرومنٹ کے لیے, ان کی زندگی میں بہتر آنے کے لیے, تو دارالسکون ان کے نیوٹریشن پہ بڑا کام کرتا ہے. اچھا, وہیں پر کھانا بنتا بھی ہے کیونکہ چھوٹے بچے بھی ہیں, سیریلیک والے بھی ہیں, نیڈو والے بھی ہیں, کھچڑی بھی کھاتے ہیں, دلیا بھی کھاتے ہیں, بریانی بھی کھاتے ہیں, روٹی بھی کھاتے ہیں. تو وہ 1 سال سے لے کے سمجھ لیں کہ ہمارے پاس 30-35 سال تک کے, ہم انہیں بچے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انٹلیکچولی تو بچے ہی ہیں, صحیح, ٹھیک ہے, تو وہ ان کی نیوٹریشن نیڈ ڈیفرنٹ ہے. تو دارالسکون ڈاکٹرز کے ساتھ کنسرن کر کے جو ان کا پلان بنتا ہے اس کے حساب سے ان کی نیوٹریشن, کیونکہ ان کا نیوٹریشن اچھا ہوگا تو ان کا ڈس آرڈر نہیں بڑھے گا. اچھا, ورنہ نیوٹریشن ڈیفیسٹ کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ جلدی ایکسپائر بھی ہو جاتے ہیں. صحیح, مطلب میڈیکل کمپلیکیشنز بہت بڑھ جاتی ہیں. ظاہر ہے ان کا امیون سسٹم بھی کمزور ہوتا ہے, تو اب آپ کو اگر پراپر نیوٹریشن, چیسٹ انفیکشن بہت کامن ہے, کتنے بھی انفیکشن, اور اس دور میں خاص طور پہ کووڈ میں صحیح ہمیں سب سے زیادہ خطرہ رہتا ہے, اسی لیے ہم بہت ایس او پیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ بچوں میں چیسٹ کمپلیکیشنز تو نارمل ہیں, ان کے پاس سے بھی ہوا گزر جائے نا تو یہ چیسٹ پکڑ کے بیٹھ جائیں. موسم چینج ہوتا ہے, موسم چینج ہوتا ہے تو ہوتا ہے, بیمار پڑ جاتا ہے. اور یہ ویٹ بہت جلدی بچے جتنے بھی جو اسپیشل بچوں کی بات کر رہی ہوں, خالی آٹزم کے نہیں, یہ بچے ویٹ بڑی جلدی گین, کیونکہ ایکٹیویٹی جن بچوں کی نہیں ہوتی اور وہ کھاتے ہیں تو ویٹ لیٹ گئے, سو گئے, تو اس کی وجہ سے بھی پرابلم, ڈائبٹک ہو سکتے ہیں, خدا نہ خواستہ ہائپر ٹینسو ہو سکتے ہیں, اور بھی بہت سارے میٹابولک پرابلم ہو سکتے ہیں. تو ان میں میڈیکل کمپلیکیشن ہوتی ہیں, آف کورس ہوتی ہیں. اور صرف نیوٹریشن ایک ایسی چیز ہے جو اس کو بہترین کی طرف لے کے جاتی ہے, اس کو ہیلدی ڈائٹ, دودھ ملتا ہے, کھچڑی ملتی ہے, دلیا ملتا ہے, تاکہ ان کی جو باڈی میں چیزیں ہیں وہ نارملائز رہیں. چلیں, کوئی میسج دینا چاہیں گے طارق صاحب؟ میسج یہی دینا چاہیں گے کہ خاص طور پہ اگر جو والدین بڑے پریشان ہیں وہ ایک دفعہ دارالسکون وزٹ کریں اپنے اس بچے کے ساتھ جو ہے, جن کے بچے بالکل ٹھیک بھی ہیں وہ بھی لوگ بھی دارالسکون آئیں اور تھوڑا سا وہاں ٹائم سپینڈ کریں, اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنے بلیسڈ ہیں. تو سوسائٹی مسٹ وزٹ دارالسکون. صحیح, ڈاکٹر صاحب آپ کا جی, میں تو بہت پیارا سا ایک میسج دینا چاہوں گی. سب سے پہلے کہ مجھے جو ایوارڈ ملا ہے ستارہ پاکستان, وہ میں ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں سندھ ٹی وی جو اسپیشلی ان بچوں کے لیے کر رہا ہے, اور ان بچوں کو, کیونکہ یہ ستارے ہیں ہمارے ملک کے, اور سندھ ٹی وی جو ہے وہ ان کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. تو ایجوکیشن کے حساب سے میرے آپ کے ساتھ کووڈ میں جو ہے اس ملک میں ہم سب لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا, اور سندھ ٹی وی نے, میں کہتی ہوں کہ جتنے زیادہ اویئرنیس پروگرامز دیے ہیں اس وقت جس کے لوگوں کو ضرورت ہے, ہاں نہیں, اور اسی لیے تو میں ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں اپنا ستارہ پاکستان سندھ ٹی وی اور اسپیشلی ان بچوں کو. تھینک یو, بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. طارق صاحب آپ کا بھی شکریہ. سائیں اسلم صاحب تاں جی بڑی مہربانی, ویندے ویندے تاں کھانے ہے کچھ سچو کلام بدندا سی پانا انشاءاللہ. استاد مرم سائیں تاں جی بڑی مہربانی, لکھ تھورا ارشاد جاگرانی تاں کھا موکلائے تو پنجو خیال رکھجو. اللہ بھائی. सवाल आहिनि जवाब आहिनि भेण अव्हां जा हिसाब आहिनि. सवाल आहिनि जवाब आहिनि भेण अव्हां जा हिसाब आहिनि. सवाल आहिनि जवाब आहिनि भेण अव्हां जा हिसाब आहिनि. केॾो प्यारो लॻे थो बालक, केॾो प्यारो लॻे थो बालक. हा केॾो प्यारो लॻे थो बालक, केॾो प्यारो लॻे थो बालक. जंहिंजे हथ में किताब आहिनि भेण अव्हां जा हिसाब आहिनि. सवाल आहिनि जवाब आहिनि भेण अव्हां जा हिसाब आहिनि. रिश्तनि नातनि ऐं एतबारनि, रिश्तनि नातनि ऐं एतबारनि, रिश्तनि नातनि ऐं एतबारनि, रिश्तनि नातनि ऐं एतबारनि. ॾिना मूं ॾाढा अज़ाब
मूंखे बि जन्नत जी लालच आ 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 तॾहिं त गॾु क्या सवाब आहिनि नेण अव्हां जा हिसाब आहिनि सवाल आहिनि जवाब आहिनि नेण अव्हां जा हिसाब आहिनि जेकी माण्हू दिल जा बादशाह जेकी बि माण्हू दिल जा बादशाह हा जेकी माण्हू दिल जा बादशाह जेकी माण्हू दिल जा बादशाह वफ़ा उहे ई नवाब आहिनि नेण अव्हां जा हिसाब आहिनि वफ़ा उहे ई नवाब आहिनि नेण अव्हां जा हिसाब आहिनि सवाल आहिनि जवाब आहिनि नेण अव्हां जा हिसाब आहिनि नेण अव्हां जा हिसाब आहिनि नेण अव्हां जा हिसाब आहिनि सुबह सुबह जो पखी अखेरन